फैसलाबाद में एक ऐसी वारदात हुई है जिसमें बहन को उसका वरासती हक दिलवाने की पादाश में उसको उसके अपने भाइयों ने कत्ल कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जिस वीडियो की मैं बात करने जा रहा हूं, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, इंतहाई अफसोसनाक और ऐसा दिल दहला देने वाला ये वाक़या है जो फैसलाबाद में पेश आया है। जर्मनी से आए हुए एक शख्स को, जिसका नाम गुलरुबान था, उसको सिर्फ इसलिए उसके भाइयों ने कत्ल कर दिया कि वो वरासती जायदाद में से अपनी 2 बहनों को उनका हक दिलवाना चाहता था। लेकिन इसी पादाश में उसके सगे भाइयों और भतीजों ने मौत की वादी में उतार दिया। इस पे मैं आपको डिटेल बताऊंगा और इसमें हुआ क्या, ये वाक़या कैसे पेश आया, इस व्लॉग में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चंद सेकंड की जो बात है वो मैं आपसे रहीम यार ख़ान से मुतल्लिक़ करूंगा। एक मेरी बहन है, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया है। वो शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जॉब करती हैं और उन्होंने मुझे अपने कुछ मसाइल गिनवाए हैं कि वो बीमार भी हैं, एज़मा की मरीज़ भी हैं और उसके अलावा उनको कई दीगर मसाइल का सामना है। और इसीलिए वो उन तमाम तर मसाइल के बावजूद वहाँ पे न सिर्फ ड्यूटी कर रही हैं बल्कि वो वहाँ पर जॉब पे जाती हैं। और अब उनके साथ हुआ ये है कि उनकी जो ड्यूटी है उसको उनकी मर्ज़ी के बग़ैर ऐसी जगह पे लगा दिया गया है जहाँ पे उनके लिए पहुँचना नामुमकिन है या मुश्किल है। तो मेरी शेख ज़ैद हॉस्पिटल इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि उस ख़ातून को अगर आप कहीं पे मुनासिब जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और अगर आप समझते हैं कि कोई कानून की वायलेशन नहीं हो रही और बिल्कुल उनका राइट भी बनता है तो फिर ज़रूर इस पे अमल कीजिए, क्योंकि आसानियाँ बांटने में ही, एक दूसरे के साथ आसानियाँ करने में ही अल्लाह ताला ने हम सब के लिए आफ़ियत रखी है। अगर हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो कल को आपको भी हो सकता है किसी मुश्किल में का सामना हो और आपको भी इसी आसानी की ज़रूरत हो। तो अगर आप किसी के लिए आप अच्छा काम करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई अच्छा काम ज़रूर करेगा, तो इसको आपको रिटर्न करेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर उनका ये मसला हल हो सकता है तो ज़रूर कीजिए। अब आ जाएं जी, हम फैसलाबाद की बात करते हैं। ये अफसोसनाक वाक़या आया है, पेश आया है समनाबाद के इलाके में, जहां में एक शख्स है जी जो 25 साल से जर्मनी में रह रहा था, गुलरुबान, और उसके जो हैं 6 भाई हैं, 8 भाई और 2 बहनें हैं। इन सब की के लिए वो वहाँ से रकूम भेजता था। और हुआ इसमें ये कि अभी वो गुज़श्ता 3 माह से पाकिस्तान में आया हुआ था और वो आया इसलिए था कि इस मसले को हमेशा के लिए सॉल्व करके आए, क्योंकि जो वरासती जायदाद है ये इस्लाम भी कहता है कि उसमें बहनों का हक है और जो हक मारता है उसके लिए जो अल्लाह ताला ने एक सज़ा मुकर्रर की है, न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी उसके लिए रसवाई है अगर वो इस पे अमल दरामद नहीं करेगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं। वो शख्स जी जर्मनी में काम कर रहा था गुज़श्ता 25 साल से, और वो अपने भाइयों को, इन्हीं भाइयों को जिनके हाथों वो आज मौत की नींद सो गया, वो इन भाइयों को उसने पैसे भेज के कारोबार करवाया। और उसके बाद जब 3 माह कबल वो यहाँ पर पहुँचा तो 1 माह कबल उसके ऊपर इन्हीं भाइयों की जानिब से इसी मुतालबे पे तशद्दुद किया गया। और मकतूल का ये कहना था कि वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, वो बल्कि अपनी बहनों का हक मांग रहा है, जो उनका वरासती जायदाद में हिस्सा है वो उनको मिलना चाहिए। फिर उसके बाद जो मकतूल है उसके बड़े भाई अब्दुल मनान ने FIR दर्ज करवाई है, और FIR का जो मतन है उसके मुताबिक, जो समा TV की रिपोर्ट है और दीगर जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक, कमर ज़मान, रिजवान ख़ान और इमरान ख़ान, ये 3 भाई हैं। इनके बुलाने पर वो वरासती जो इनकी शॉप है वहाँ पर तनाज़ा हल करने के लिए गया, तो वहाँ पर मुसल्लह अफराद मौजूद थे, जिनमें तीनों भाइयों और इमरान ख़ान के बेटे उस्मान, ज़ैन और उनका एक साथी हुसनैन, ये वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने फायरिंग करके उस बेचारे को मौत की नींद सुला दिया। जब वो कत्ल हो गया, जब वो ज़ख्मी हुआ फायरिंग से, तो उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, जुल्म की इंतहा कर दी गई।
اور اس کے بعد جو ہے گلربان کو جو 2 گولیاں لگیں اور ایک راہگیر بھی زخمی ہو گیا. زخمی حالت میں اس پہ تشدد بھی کیا جاتا رہا. اب پولیس نے ایک بھائی قمر زمان کو گرفتار کر لیا ہے اور گلربان نے جو ہے جرمنی سے یہ پیسہ بھیجا تھا اور وہ ان کے یہ جائیدادیں بنائی. ناظرین اس میں ایک اور پہلو یہ ہے جو افسوسناک ترین پہلو یہ ہے کہ وہ بیچارہ ان کو پیسے بھیجتا تھا اور یہ کیا کرتے تھے, یہ والدین کے نام پہ پراپرٹیز بنا رہے تھے اور بعد میں پتہ یہ چلا کہ دھوکہ کر رہے ہیں. اور ہوا یہ کہ وہ والد کے علاج کے لیے ان کو رقوم بھیجتا رہا اور یہ وصول کرتے رہے. ایون کہ یہ وقت بھی آیا کہ اس کو یہ تک نہیں بتایا کہ والد تو فوت ہو گیا ہے, لیکن یہ اس کے علاج کی غرض سے پیسہ منگواتے رہے اور پھر کھاتے رہے. جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو پھر وہ واپس آیا کہ جاؤں اور جا کے اس مسئلے کو حل کروں. وہ جرمن شہری بھی ہے, پاکستانی نژاد جرمن شہری ہے جو وہاں پر رہائش پذیر تھا, وہاں پر جاب کر رہا تھا, اپنا کام کر رہا تھا. اس کے بیوی بچے وہیں پر رہائش پذیر ہیں اور اب وہ منو مٹی کے نیچے جا سویا ہے. ناظرین اس کیس کی اوپر جب بات کر رہا ہوں تو مجھے یاد آیا کہ یار یہ کیا اس سوسائٹی میں چل رہا ہے کہ ہمارے جو خون ہیں وہ سفید ہو کے رہ گئے. جس دکان کے لیے اس بیچارے بھائی کو قتل کر دیا گیا, اب میں اس واقعے میں جاؤں گا کہ جس دکان کے لیے قتل کر دیا گیا وہ آج بھی وہیں پہ ہوگی, کل بھی وہیں پہ ہوگی. آج گلربان قبر میں ہے تو کل اس کو قتل کرنے والے سب قبر میں چلے جائیں گے, لیکن دکان وہیں کھڑی رہے گی اور اس میں کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا. آپ ذرا سوچئے ناظرین کہ لیٹ سپوز آج سے 100 سال بعد میں اگر بات کروں, آج 2022 میں کھڑا ہوں, تو جو 2122 میں جب ہم ہوں گے, یہ دنیا ہوگی, تو اس وقت ہم میں سے کوئی بھی شخص نہیں ہوگا جس نے اس کو قتل کیا, وہ بھی نہیں ہوں گے. گلربان دنیا سے چلا گیا اور وہ دکان وہیں پہ کھڑی ہوگی اور اس کا مالک کوئی اور ہوگا. تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ چھپ کے کوئی مسائل حل کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے, کسی کا حق نہ ماریے, کیونکہ حق جو مارنے والا ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ پے بیک ضرور کرتا ہے, کسی نہ کسی صورت میں ضرور کرتا ہے. کیونکہ یہ دکانیں, یہ زمینیں, یہ جائیدادیں سب یہیں رہ جائیں گی اور صرف یہاں پہ نام ایک رہ جائے گا اللہ تعالیٰ کا, اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ آ کر رہے گا اور انصاف ہو کے رہے گا. اگر آپ اس دنیا سے اگر کسی طریقے سے بچ سکتے ہیں اپنی طاقت کے ذریعے, اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے, اپنی جو دیگر جو آپ کی جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کر کے آپ بچ سکتے ہیں, لیکن اللہ کی عدالت میں آپ کو اس قتل کا, ناحق قتل کا انصاف ضرور دینا ہوگا, کیونکہ ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ. اپنے ارد گرد لوگوں کا ضرور احساس کیجیے اور اپنے بہن بھائیوں کو ضرور ان کا احساس کیجیے, ان کا خیال کیجیے, اور اس نہائی تک معاملات نہ لے جائیں کہ آپ وہاں سے واپسی ناممکن ہو. اب جو گلربان والا واقعہ ہو چکا ہے, یہاں سے واپسی ناممکن ہے اور یہ ایسا ناقابل تلافی نقصان ہے جس کا کوئی ازالہ نہیں کیا جا سکتا. یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.